Tide na tude roko fu tina for mei, we bari sweet odi tide na ini na New Supersteri, tapu de nationale zender STVS. Na boskopu di bari na wikidipsa, respecti archimang nanga lukumang fu na pospar bank, dan na pafkonre poti en praxeri tapatori disi, en fu lukufa fu cha, wan kenki kong fafucha wamoro krim fasikong fu na tori disi. Bakawa mit makandra SD na openbaar ministeria dan na bosoriti teki fu doan onderzoek na abangi disi. Na ini na ben ede di ben fen presi na minister fu monitori masra Gilmore Hoef draad bende. Na minister fu skoutu masra Stuart Control. Bigimang fu na openbaar ministerie na procureur-generaal Masra Bainat Pandi, na bigimang fu na mamabang Yusternang Masra Robert van Trick, na komsarsi fu na mamabangi Masra Vijay Kerpalani. Efu asori dat samsan di noma kot nanga di faya na abangi disi dan wamoro dipi onro suku pe sumadi de franto fu na pistori disi musu napu ji sang sa na boskopu di bari taki. Ini Joseph Konre dan na informasi di si gi ook to kruderi ven presi aksi konafesi pe ndebe wani dati na pafkonre na president subong musu gi pichi tapure aksi fudeya na debe meref Joseph Konre subong tapu na tori di si. Masra Amsat Abdul nanga Masra Karel Brieveld di Chalentori Kafesi dan de taki Masra Abdul vooral taki dati na pistori disi na ina fasfa ade dan anoda kanoka kring ete efu sma dusani werkelijk sang nobong fosi trawan bigi bari dati na fufuru nanga korupsi fen presi na tapa bangi disi. Na vice-president Jipichi dati na regering verkonde de bezig, bon serieus bezig na tori disi. Fudina onderzoek Beijing dan na so den edemang fu na bangi disi dan de accident fu tang voorlopig vara fu na bangi disi teleki na onderzoek disi ba. Minister fu so dati masra Ronnie Benschop Pichi is dina in Joseph Kondretu dati na legre na National League Sobum dan de fu yepi fu dini na libi makandra. Alasma noso orga di aksi na yepi fu na legre fu jiwan anu tapu projecten vooral die abita maken na gona festival wikondre sociale projecten dan dengsma di si zolang de aksi de ekis yepi. Ook sma di abi yepi fanodu fu du trasani zolang aigo na ini na pasifu dini na libi makandra dan dat epsa. Na minister Gipichi want na ini na fosronde fu parlement Masra Edward Belfort assembly membre beng aksi faat dong want na legre na minister e poti na legre fu du bewaking fu hor wakti di bijimang fu regering nanga tratrasma sang eigenlijk de srefi be muspai de egi bewaking sma fu hor wakti giden sobum. En na minister taki adesotru, maar na regering, na ministeria edudati, ji alasma en ook to alatrasma sa apuan fuka fu yepi na legre e jiwan anu. En ataki tu dati ook to behalve orga nangasma, memre fu politik partij, nanga politik partij ook to kang doan aksi tapu na legre en na legre de klari fu yepi, omdat na legre de fu dini fu langawan anu ji na libi makandra en dat na ji alasma en wantromoro alasma na minister Pichi. Sangat taki nang ataki tangano de san sa etaki fu dat legre de pot legre en fu du disi fu du dati dat nopsa dorosei fu na fasifa na legre musu du en roko. Na vice-president respecti Archimang, Lukumang dan Gipichi Ajimoro N42 SD na ini Joseph Konre fu na kenki fu wantu minister
sang muskong na ini na wikidis ete. Masalah din piche dati na bosori ti disteki fu soruji wang krakabaka na reger team na tim samustiri na ini deng last mung san de jaso fu gomiti na verkiezing so dati den gron prakseri sane poti totalmente fu set kong dat den kan doen na ini den lasti mondisi. En memref bijos of Conre soleki Masra Gregory Ruslan na bijibasi fu NPS na in bijos of Conre Masra Marines Bay na ngatratrawang be aksi na vice-president moro kring pisifu na pistori disi. En sang u sabi na dat voor de roko die je konde dan den fo minister o kisi primisi fu na paf Conre den o beëdig sobong fu den kan go naki di tap den verantwoord leki minister na den ministeria. Sole fau sabi dat Masra Andri Misikaba kisi na okasi fu tiri na ministeria fu sociale zaken. Masa Sergio Akimboto ego na ministeria fu Kondre Gudu en Masra Vijay Chotkan ego na ministeria fu openbare werken terwijl Masra Raben Parmeser ego na ministeria fu grong nanga doti tori. En we abrago na pisifu na grong leti tori fu den baranga safui na ina Beneland. En na minister voor regionale ontwikkeling, Masra Edgar Dikang Pichi is de ook na in Joseph Conre, dat hij voorzien na jari die stappen, dan wan wet moest dikba of de wet sande vanodu voor zitten na grond letitori voor den smarisi, awan poten klaar voor sengo die den memre voor Joseph Conre, en dat hij moest vinden passie morofara. Tapu 29 juni voor na jari die psa. Dan na president Fukondre Abraham briefje na minister disi na redidoti pe na president ji ala okasi en ook to aji en segi na minister fu set sanikong di moest zorgen dat hij na groletitori na ini na regeringsperiode dis ete amus seti. En na minister chawantu tori kafesi sandu commissie seti management team seti orga seti di mus sorgu taki sani do ben edefen presi zodat hij one concept one passie de fu waka fu seti na pistori disi en sa ataki dati na wiki di srefi dan sa benede nanga den bijimang fu den dorpu kapten Basha ma ook to tratrawang zodat hij den kan tak moro fini en verstanden srefi fu set san gomoro fara fu seti na grong leti tori. Fu tide respecti archimang lukumang wo bari sweet ori baka en wins alasma wan sweet neti tamara dan wat nabja baka fugiyu moro nyunsu. Tamu.